नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा शनि जो राशि परिवर्तन करने को जाउछंती 29 मार्च कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि को प्रवेश करने को जाउछंती। तो यार प्रभाव रे बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे केउं भली प्रभाव पड़िबो, आपणकर जीवन रे केउं सब बड़ घटना मान घटिबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। ता छड़ा आपणकर राशि रे जेउ शनि अढ़ई चालू अछि तो शनिकर राशि परिवर्तन फल रे आपणकर राशि रे शनि अढ़ईर समाप्ति हेबा पई जाउछि। तो एहा परे आपणकर जीवन रे केउं सब बड़ परिवर्तन घटिबो से विषय रे आजिर ए वीडियो रे आमे माने विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनिदेव कौनसी गोटे राशि रे दीर्घ 2.5 वर्ष पर्यंत विराजमान थांती बा सबुठारु अधिक समय पर्यंत रही थांती। शनि हेउचंती न्यायर देवता एवं कर्म फल दाता। आपनकु आपनकर कर्मर आधार रे ही शनिदेव फल प्रदान करिथांती। आम राशि रे शनि 7.5 चालू थाए बा शनि अढ़ई चालू थाए सेही समय रे ही शनि आमको कर्म फल प्रदान करिथांती। साधारणतः आमे माने जेतेबेले शनि दशार नाम शुणी थाउ ताहा शनि 7.5 हो किंबा शनि अढ़ई हो आम मनरे एक प्रकार शंका बा भय पशि जाई थाए। कारण एही शनि दशाटी बहुत जंत्रणादायक होई थाए। तेबे आपण माने आउ गोटे कथा मन रखिबा उचित, आमे जेउ भली कर्म करिथाउ आमर कर्मर आधार रे ही शनिदेव आमको फल प्रदान करिथांती। तेणु जेउ माने खराब कार्य करथांती बा असत पथरे आगई थांती बा अन्याय कार्य करिथांती सेमानकु शनि अढ़ई किंबा शनि 7.5 मध्य रे सेमानकु बहुत किछि समस्यार सामना करिबाकू पड़ी थाए। सेमानकर जीवन जंत्रणादायक होई थाए। मात्र जो माने सत पथरे जाई थांती बा उचित पथरे जाई थांती सेमानक पई एही शनि अढ़ई बा शनि 7.5 वरदान सदृश साब्यस्त होई थाए। एही शनि 7.5 एवं शनि अढ़ई मध्य रे कोनोसी व्यक्ति निजर कर्मफल अनुसार रंकरु राजा एवं राजारु रंक मध्य बनी जाई थाए। तो यह संपूर्ण रूप से कोनोसी व्यक्तिर कार्य उपरे निर्भर करिथाए। व्यक्तिटी केउं भली कर्म करिछि तार कर्मर आधार नहीं फल प्राप्ति करिथाए। यह व्यतीत निजस्व जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति उपरे निर्भर करिथाए। आमर पूर्व जन्मर कर्मफल आधार रे ही ए जन्म रे कुंडली प्रस्तुत होई थाए। जदि आपणकर निजस्व जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति उच्चस्थ थाए बा शनिकर स्थिति भल रही थाए तो यार अर्थ होची आपण पूर्व जन्म रे निश्चिंत भाव रे भल कर्म करिथिले, जहा फल रे ए जन्म रे शनि आपणको कुंडली रे उच्चस्थ अछंती। जदि आपणकर कुंडली रे शनि खराब स्थिति रे थांती बा नीचस्थ थांती तो यार अर्थ होची आपण आपणकर पूर्व जन्म रे किछि खराब कार्य करिथिले, जहार दंड ए जन्म रे आपणको भोग करिवाकू पडुछि। तो शनि देव आपणकर मूल त्रिकोण राशि तथा कुंभ राशि रे विराजमान अछंती एवं 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि रु बाहरी मीन राशि को गोचर करिवे, जहाँकि मीन राशि जहाँकि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि अटे। शनिदेव जो कुंभ राशि रु मीन राशि को गोचर करिवे तापरे किछि राशि रे शनि 7.5 रो समाप्ति हेबाकू जाउछि एवं आउ किछि राशि रे शनि 7.5 रो आरंभ हेबा पई जाउछि एवं किछि राशि रे शनि अढ़ई समाप्त हेबो एवं आउ किछि राशि रे शनि अढ़ई रो आरंभ हेबाकू जाउछि। तेबे मोटामोटी भाव में देखा गले शनिदेवंकर एही गोचर फल रे आमर 12टी जांक राशि उपरे यार किछि ना किछि प्रभाव निश्चय भाव में पड़िबो। तेबे शनिकर एही गोचर परे बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर उपरे यार किभली प्रभाव पड़िबो आजिर ए वीडियो रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी बिछा राशि होइथाए तेबे वीडियो को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ, ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। କାରଣ ଶନି ଦଶା ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ବାହାରି ମୀନ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତ ବିଛା ରାଶିରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ସପ୍ତମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଶନିଦେବ ବିଛା ରାଶିର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବା ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 29 ତାରିଖ ପରେ ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଦଳି ତଥା ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ନେଇ କିଛି ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାବ। ଶନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ, ତ ଆପଣ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତଥା ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେତେଟା ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳାଫଳ ସେତେଟା ମିଳି ନପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ହେବା ଫଳରେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ନବମ, ଦଶମ କିମ୍ବା ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ଏହି ସମୟରେ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ଧନ ଦୌଲତ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଏକା ରହିବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଆସିପାରେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କୁଣ୍ଡଳୀର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କୌଣସି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ନିଜର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛିଟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଶନି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ
दृष्टि देबे जहा फଳରେ बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानकर एही समय निजर परिश्रम एवं बुद्धि बलरे निजर समस्त इच्छा गुड़िक पूरण करने चेष्टा करिवे। निजर कार्य प्रति अत्यधिक समर्पित रहिबे। निष्ठार सहित कार्य करिबा द्वारा निजर कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान जस प्राप्ति करिपारिबे। आपण आपणकर बिजनेस क्षेत्र रे मध्य उन्नति करिवे। एही समय मध्य रे आपण धैर्यवान होई कार्य करिवे। कुंडलीर एकादश भावटी होइथाए लाभर भाव इच्छा पूर्तिर भाव होइथाए। एही समय मध्य रे आपण निजर परिश्रम बलरे निजर धन दौलत एवं जान वाहन घर इत्यादि किणाकिणी करि पारंती। पंचम भाव रे रही शनि दशम दृष्टि रे आपणकर द्वितीय भाव को दृष्टि देबे जहा फଳରେ आपणकर परिवार रे चालुथिबा समस्या गुड़िक आपणकर धीरे धीरे दूर होई जिवो। एहा सहित आपणकर परिवार रे सुख शांति लागि रहिबो। धन संबंधित समस्या मध्य दूर होई जिवो। तेबे शनिकर एही गोचर बिछा राशिर व्यक्ति विशेष मानकु किछि सकारात्मक परिणाम देबा सहित किछि नकारात्मक परिणाम मध्य प्रदान करिवो। जेपरिकी आपणकर स्वास्थ्य रे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणक उपरे कार्यभार अधिक रहिबा हेतु आपण निजर इच्छा को पूर्ण करिबा पई अधिक परिश्रम करिबा हेतु जीवन रे किछिटा सुख शांतिर कमी होई पारे। जदि आपणकर कुंडलीर पंचम भाव रे कर्कट बिछा किंबा मीन राशिर संबंध रही थाए तेबे आपण एही अवधि मध्य रे खुशी प्रशंसा एवं प्रेम सब किछि आपणको कम लागिबो। एपरि परिस्थिति रे आपणकर ए समय रे कमी आसी थाए। तेबे शनिकर एही अशुभ प्रभाव को कम करिबा पई बा आपण को शुभ फल प्राप्ति करिबा पई आपण प्रत्येक शनिवार दिन कला रंगर गाई एवं कुकुर को रोटी खाइबा को दियंतु। तो प्रत्येक शनिवार दिन जाय आपण शनि मंदिर को जाई गोटे सोरिष तेलर दीप जलांतु। यह सहित आपण प्रत्येक दिन संध्या समय रे हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु। आपण को शुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वर